Oh, pray for the food, Lucas. Pray. Amen. Amen! Amen! Kakain na po kami. Kabilis. Amen. Kabilis naman ang pray. Pray mo si Mami. Oh, pray Mami. Ano, wala pa mo mag-pray. Amen! Okay. Amen. Amen! Linda me. Oh, ulitin mo daw yung pag-prayer mo kay Lola ba? Ulit mo daw, ulit. Lola yan, Lola. Pray mo ulit si Lola ba? Amen. Amen! Tinataas pa po ang kamay. Amen daw, amen! Pray, pray, pray. Amen.